na haina mahala redio riwane ne dictature riwane ne ziapeu riwane ne zetwabiambi za tunabanti juu nene fujari katili kuu la azali ya Suman haizo emfumbilia leo tena harumaye mijimbali na badia hefaranta na harumaye dunia kamil haina mahala mkomori yaliyo haifanya jeswala ila ukaya swali yesi ya peu iliyo komori ila weri henti yesi ya maendeleo yesi jodungana neja ula ya haki jam jore ngabo nazihundria ngamrengo yabo nazihundria nene seukaya wandu kwa doloa hongalawani wandu wapashia haukai bana inu riandisa ngiona tailu mwaha wanusu henda o wandu haise kolektifu waenesa o watoni wahao ya diaspora yenesa watoni wahao shaila simurongo sana kwezi hauka ekarambia noke adi wahadani wahatu azali ni mahala ramzingara shangarambia wanyanyasi wajao ikao wala hula wajahun watije harwe bana inu wakiri wanjia harmadongo za udohanza watinze mafuvu na mafuvu embana inu yoke ijibambawo embana inu yoke ijihamahame embana inu yoke ijisanraya embana inu yoke ijimbali embana inu embana inu yoke ijimbachini yokai chimatuani yokai chituani yokai chimore kaibana inu bana ya hakusoti pia kamati mrabalia ya suraya ya mji kadha au babu kadha au iswa kadha ya jebanu wala karno paramusisa ya kiritasiyo kayiti na faida ya kirtasiyo kahaidalia na ifopa shanie kakaja shida ya hivisa narwabi yao owandu wala hula wahaja ukambana inu ya kikomori inuti ya mchi, inuti ya bavu, inuti ya isiwa, inu ya wakomori haizo narwabi yao dododo kaitina budio kando odorondo mbiyo wandu wao ngari zambao hotengweni riwa faliki rondo wandu wao wajue kakarna waba nafasi karna waba nafasi wakatenga utima waje watambaze zindogo kaundo randisa paka ngarjuzi wasulisha hau watima sonti pia na singarjo wadi abo bade tuambie message hatu lo clair do wambia ukaya wakati uja ukaundo arenti wana mafuvu watiti wako normi hatamba bahanu shandu ukaya aka raisi wakati yarenga hakudeta wamba aliswali wa mtashiwa haba uka ekale toifagilo hivi liliju na wada bolilio wakawana farkandili shayefaka yokazi male toifalotima paka wandu wafuku dogo tamu hao haizo ngarambia wao ni nyasi wao mahisiasa wakifanya siasa ya ubaguzi wa utado tugua na wanyisa undu wakati wa utanganya rimsisomoti rihati ya jaula ya haki ndiyo mpaka jaula haki kamfikiru kwa nema waishia ndondondo hata kama baradira watahirwa mbia gartuwa mbia ukangartuwa renda maadili wa hatu ikanonzaga msema na inu karna waratu wa menye bwana hatu inu karna waba nafasi wa menye bwana hatu inu ni wala zingara mpaka hasawati rihati jaula ya haki na njari kanza ni resalam ya hudima wa hatu na mtote mwenye nyasi ila hajar kazi le jimbo la toifa la hatu kwa jimbo le nesawa enti ya hatu ema halalazi mwikaye tia lazi mukai walia ikatuhe tile mahali kao azali haisisi leo mana malhaji na rodi le jimbo la toifa nani sanganyele tengwe nieze jimbo la toifa wana
ya huventa ya masiwa yetu, wasi wako moro damu nzima, wasi wako moro dini nzima, ya masiwa razaliwa, ya masiwa ya rilea, mola ne ya risaidia. Ribete watwania mahaba ya dini ya dunia, deramu isipepeza rangu mwezi sita ya juye, endaula ibenuha visiwa za tuzikatuha maure na tuwani mwali nangasija narikeni hamahaba ya huweza ya basiwa mpaka marhaba ngarjodunga e discours yatu discours officiel ijoenesa e actualité jahadani dombeshirani marhaba ranyi watata hatu mahajabanu wanasho hatu kao nyide madhama na hembwa na hili nyido uso hembwa na hili ne mahala mjoka ya ngari juwao kanganyivanu haizo ngari mtahao ni mjehawiji ne basha shahani itibunguze pakari wasisobonti wanama madani hangu wanama wanashi wangu hembwa na hili hatusoti pia lazima rihimilie direnge miyaji na wanyesi wakabanu wariwana waiho direnge miyaji neti hatu karna reje lingoni haukasima watwani ejamunge jotia haurika usentiri redeti yamanani ihe juje maranza wazeti Afrika amnikwe manama delege Yunusa yafanye discours officiel. Marhaba. Assalamu alaikum watukufu wa Komor kao do mashina mahudhuria banu nanu watu banu warishilia wa harma ze Facebook gani waboshilo marhaba halisi na uombea Mwenyezi Mungu kaya karna ulemewa gozibi gujonawa insha Allah haraka banu haizo hutba hangu hutba kao gaedele yao hojumba zerongo kaundo zabira harmo mfumo harma nchi ya Komori kaundo razaliwa riumba Mwenyezi Mungu riwasuli haraka babo gozibi hesahalawa haizo amjoendela niyo halugha ya shi Faransa hakanga wo wenchi waloba ikao kwa tudlua elugha ikao ndo sisi rurumiao ebonke uliho message ruwabeshi yao ili watu wezijiriwa harma masiwa ya hatu ndio wajibu niendelee halugha ya Faransa. Marhaba. Comoriens, chers assistants et amis des Comores, notre patriote Fayad Halidi Yahya s'est fait expulser sans aucun jugement de Mayotte sous administration et occupation française le 14 septembre 2020. Ils l'ont fui. Ils l'ont mis par la contrainte dans le bateau Maria Galanta alors qu'il bénéficie du statut de réfugié valable jusqu'au 1er décembre 2020. Il y a une collaboration entre la police de l'air et de frontières française et la police comorienne, d'intervention de la police comorienne qui s'appelle PIGN. D'ailleurs, il y a une dizaine d'agents du PIGN, du triste Renault, qui ont pris ce bateau d'enjoint vers Mayotte pour participer à ce coup. Nous avons les témoignages des agents de sécurité du port du Moutamidou et de Maria Galatan. C'est encore une fois le fameux Fakrim Radabi, responsable de renseignement comorien, qui serait passé à Mayotte, préparer ses rafles en collaboration avec la préfecture de Mayotte. Notre jeune frère a été convoqué le 14 septembre 2020 au CNEC, qui s'occupe des réfugiés. À son arrivée, il est surpris de voir la porte fermée derrière lui. Il a vu avec stupéfaction la présence des agents du PIGN. Il s'est rendu compte
qu'il est piégé. La PAF, c'est-à-dire police de l'air et de frontières, lui a signifié qu'il est expulsé d'une manière expéditive sur le champ, sans aucune procédure ni recours juridique. Pire, il est accompagné au bateau par des policiers comoriens. Alors que les autorités françaises sont bien conscientes que sa vie est en danger de torture et d'élimination physique à son arrivée dans les autres îles de Comores, contrôlées par le colonel dictateur Gozibi. Colonel Gozibi, honte à lui. Mes chers amis, les autorités françaises ont violé la convention de Vienne du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés. Nous sommes intervenus à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, au CICR et aux autres organisations de droits de l'homme. Nous encourageons nos frères de Mayotte qui ont l'intention d'organiser une manifestation à Mamoudzou. Nous appelons le CIMAD Mayotte et les avocats patriotes à prendre en charge ces dossiers des réfugiés des autres îles à Mayotte. Nous apprenons également que le colonel Azali s'investit et s'impose pour diriger la prière du regretté Saïd Ali Kamel à Sonam, enterré à la ville d'Ikoni dimanche dernier. Alors que le concerné et sa famille avaient décidé que ce soit une autre personne qui dirige la prière. Puis, les responsables bouddhistes partent en juin pour inaugurer l'arrivée d'un remorqueur. Il dit très haut que c'est la première fois que ce port est équipé de ce genre d'engin depuis l'acquisition du premier remorqueur lors de l'inauguration de cette infrastructure il y a plus de 30 ans de cela. Le colonel Azali oublie que ce remorqueur vient remplacer celui qui était là depuis plusieurs années déjà. Franchement, à quoi vaut cette phrase quand on sait qu'Azali Assoumani est précisément celui qui a eu le plus long mandat pendant la période citée? Qu'est-ce qu'on veut nous prouver à travers cette phrase? Il oublie qu'il a été déjà président de 1999 à 2006 et qu'il est à nouveau président depuis 2016 et a fait un coup d'État une fois de plus le 24 mars 2019 jusqu'à ce jour. Qu'est-ce qui l'empêchait de remplacer l'ancien remorqueur en service de ce port? Ce n'est pas trop long. Ou bien, il va inaugurer encore une fois l'arrivée de tracteurs à Mawali pour l'agriculture, d'un appareil de scanner à Mbeni, de caméras de surveillance à Toujini, etc. Par contre, nous apprenons qu'il y a des aides en masse de produits de coronavirus envoyés par l'OMS et certains organismes ou pays amis qui sont vendus dans des pharmacies aux Comores ou à l'île Maurice. Quelle honte, mes chers amis. Pourquoi avoir confié aussi une partie de ces produits au collectif privé de médecins comiques? La préoccupation de ceux qui ont pris en otage notre pays est de liquider toutes les aides afin de construire des grandes maisons privées et remplir leurs comptes en banque. Avant de finir, mes chers amis, notre discours, nous allons évoquer la série télévisée sans fin de vote à la mairie de Moroni. Les Comoriens en ont marre. Les Comoriens en ont marre de ce cinéma que nous livre Gozibi et son ministre fantoche Kiki. Ils se livrent un soi-disant combat de séance qui ne respecte aucun texte réglementaire pour inciter à faire des recours sans issue.
Nous rappelons à tous, ces partisans de la dictature, qu'avec l'arrivée d'un état de droit, Daoula Haki, nous allons organiser de nouvelles élections libres et transparentes, des élections législatives, présidentielles, des conseils des îles, des conseillers des îles et des conseillers municipaux. Et nous les appelons, nous leur dirons que leurs jours sont donc comptés. Et ils arrêtent leurs scènes qui ne font pas rigoler les habitants de la capitale et du reste de notre pays. Pour un état de droit, mes chers amis, je vous remercie de votre attention et Daoula Haki. Bravo! Daoula Haki! marhaba radhiya rele wando dondo ukaruma sembanya zino ngabarika ongo uvan okwacha banu arengaze mikro zino chango uvan haina mfumbili haina wakati na opara ujabani ngamtaho radhi arumale tengwe nipare wangu mwanama Hasani Benali yaje hun ngamtaho radhi hamze wangu baba yangu Mwaju Ahmad yatengele utengoni hulu ako wandu kongo wanu na batinanyi imalifisa semu kaida nyofanyo ekanga jina shukra haundogo za urambia na marambia kwezi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngimweselani marhaba kumari para rijebanu jeridai zahaki zahatu osoni mwakozidi ne Faransa kozinu ne Faransa chati kozidi lazima katorongowa yumatoto mashababi mwasoma ba ni sadiri ramzilisa wezi kukubu wono ekabona timari mwandienu kabana wasana mana jobanu dufaida ya hatu dufaida ya hanyu chati faida ya hatu chamanu jojo ulala engabo lati mari mwandieni ukaya emana kozidi afanyaka ngozinu wono demsungu hoyi nakana ndimdewe baba karro bakina mroi kana paro puse baba hanu. Assalamu alaikum. Rele wadondo kizuaze wa hatu wanua eshawabe habanu lokai daula ikombolo ngarjo dunga le discours officiel ya tuinu wamajani mwanyasi fundi Fahardin ikawga mumjonyo tipia mrikaongu johina wakati banu heze jitadizahe heze bwana zinu ili huja ya tafsir haufumi ya hutuba ya fanywa banu ni mwanyasi inusa. Ustad tafadhali. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما رأيتم الآن هناك كبار المسؤولين آباؤنا وأمهاتنا الذين يحضرون دائما في هذه الساحة ليكونوا ورانا ويساعدنا في أفكار حتى لا نكون وحدنا كالشباب. إذا نشكرهم أيضا شكرا جزيلا لحضوركم جميعا. حضرات السادة أعزائي المساعدين وأصدقائي جزر القمر، قد طرد مواطننا فياض حليد يحيى دون محاكمة ميوت تحت الإدارة والاحتلال الفرنسية في 14 من سبتمبر 2020 ميلادية، بينما يتمتع بوضع اللاجئ الإنصاري المفعول حتى 1 من ديسمبر 2020. ماريا جالانتا ووضعه بالقوة من قارب مجموعة التدخل التابعة لشرطة GIPEN وشرطة جزر القمر PAF، يعني بين شرطة الجوية والحدود الفرنسية دائعة الصيد الذين أخذوا
هذا القارب من GPN. علاوة من ذلك كان هناك عشرات المسؤولين من أنجوان إلى ميوت المشاركة في هذا الانقلاب. لدينا شهادات حراس أمن من ميناء نتامدو وماريا غالانتا. كان فكر مدادابي المسؤول عن المخابرات القمرية هو الذي كان سيذهب إلى ميوت الإعداد هذه الاعتقالات بالتعاون. عيب ولاية ميوت يا له من عار. الذي يتعامل مع اللاجئ عندما وصل تفاجئ برؤية الباب CNEC، ثم استدعى أخينا الصغير في 14/9 أو من شهر سبتمبر 2020 إلى الذي يتعامل مع هذا اللاجئ. لقد أدرك أنه محاصر. أبلغته القوات الجوية الباكستانية أنه طرد على PNGN مغلقا خلفه، ورأى بذهول حضور عملاء الفور على الفور دون أي إجراء أو حق الرجوع القانوني. والأسوأ من ذلك أن الشرطة جزر القمر ترافقه إلى القارب، بينما تدرك السلطة الفرنسية أن حياته معرضة للخطر للتعذيب أو الإبادة الجسدية لدى وصوله إلى جزر القمر. الأخرى بينما تدرك السلطة الفرنسية هذا التي تسيطر على السلطة الدكتاتورية غزالي عثمان يا له من عار. حرقت السلطة الفرنسية اتفاقية فيينا بتاريخ 7/1951 خاصة بوضع اللاجئين. لقد تدخلنا في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر كروس روج ومنظمة حقوق الإنسان الأخرى في ميوت الوطن إلى تولى مسؤولية ملفات اللاجئين في هذه الجزر الأخرى. وفي يوم في مدينة إيكوني كما علمنا أن العقيدة غزالي المنقلب السفاح الفاجر الظالم قد دعا وفرض نفسه الإمام في صلاة الجنازة المرحوم سيد علي كمال في دفنه في بلدة مدينة إيكوني، ثم يغادر بعد ذلك فورا يوم الأحد المغني وعائلته قرر أنه شخص أخرى يا له من عار. فبعد ذلك سافر إلى أجوان افتتاح وصول زورق قطر وقال بصوت عال إن هذا هي المرة الأولى التي يتم فيها تجهيز هذا الميناء بالنوع من هذه الآلات منذ الاستحواذ عن القطرة الأولى أثناء تدشين هذه البنية التحتية. منذ أكثر من 30 عاما ينسى العقيد عثمان غزالي هذه القطرة تأتي لتحل محل تلك التي كانت موجودة منذ عدة سنوات. بصراحة ما قيمة هذه الجملة عندما نعلم أن غزالي عثمان هو بالتحديد الشخص الذي كان له أطول فترة الولايات خلاله، وأنه أصبح رئيسا مرة أخرى منذ عام 99 أو 1999 إلى 2006، ثم بعد ذلك من 2016 ونفذ مرة أخرى انقلابا يوم 24 من مارس 2019 حتى يومنا هذا. ما الذي معناها هذا الاستبداد القاطرة القديمة بالخدمة إلى هذا الميناء؟ أليس هذا كبيرا جدا؟ قريبا سيفتح وصول جرار أيضا في مهيل الزراعة، من جهاز مسح ضوء إلى مبني، من كاميرا المراقبة إلى سجين اكسترا. من ناحية أخرى علمنا أنه كان مساعدة الإقناع ومنتجات فيروس كورونا التي ترسلها منذ الصحة العالمية وبعض المنظمات أو الدول الصديقة التي تتابع في الصيدليات في جزر القمر أو موريشيوس يا له من عار. بلدنا كرهينة هي تصويف كل المساعدات لبناء منازل خاصة كبيرة وملء حساباته المصرفية في تور حال أوف موروني. قبل أن ننتهي من حديثنا سنناقش سلسلة الصوتيات التلفزيونية التي لا نهاية له، ولقد سئم جزر القمر من هذه السينما التي يسلم علينا وزيني ووزيرة الدموية كيكي
ومنخرطون ما يسمى بمعركة الجلسات التي لا تحترم أي نص في التنظيم لتشجيع اللجوء دون نتيجة. نذكر كل هذه المؤيدين الدكتاتورية أنه سينتظم انتخابا. نعم سيكون هناك انتخابا إن شاء الله تعالى في عام 2021 وستكون انتخابات شفافية لأعضاء المجلس التشريعي الدولة يحق إن شاء الله. ووصول سيادة القانون والرئاسة وجزر أعضاء مجالس المدينة أيامهم معدودة، يعني أيامهم معدودة، بعد أيام إن شاء الله قريبا سيكون ذلك الغاية ونبدأ دولة الأرض بمشيئة الرحمن. وكل سلامي وأقول سننظم انتخابات جديدة وشفافية كما قلت لكم، وأقول شكرا لكم على الاهتمام حتى يصير لنا في دولة جزر القمر دولة حق إن شاء الله. تحيا جزر القمر، تحيا الحرية، تحيا الشعب والأمن والسلامة، وجزاكم الله خيرا وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Marhaba, arjo dunga ya hutuba inuyo aluha ya Kiingereza ni Mwenyasi Abdurrahim tikanzani jadi shanonono emesajira beshe wa nyasi wa haja harumeti wale hula harumai bwana yini mtilo wakati wa mrudolo wa harumai jahazi ndo wakati wa ndutanganya ili wando msisi waboti kamuniko mrogo manama wadeneha alfayashi Kiingereza. Tafadhali. Comorians, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear assistants and friends of the Comoros, our patriot Fahad Halidi Yahya was expelled without any trial from Mayotte under French administration and occupation on the 14th of September 2020. They forcibly put him on the boat Maria Galanta while he was a refugee. He has a refugee status valid until the 1st of December 2020. There is a collaboration between the French Air and Border Police and the Comorian Police GIPN intervention platoon of the National Police Force. Moreover, there were about 10 agents of the GIPN known for a very sad reputation who took the boat from Anjouan to Mayotte to participate in this coup. We have the testimonies of the security agents of the harbor of Mutsamudu and Maria Galanta. Fakrim Dadabi, head of the Comorian intelligence, is said to have gone to Mayotte to prepare his roundups in collaboration with the prefecture of Mayotte. What a shame. Our young brother was summoned on the 14th of December 2020 to the CNEC, which deals with refugees. On his arrival, he is surprised to see the door closed behind him. He saw with amazement the presence of the GIPN agents. He realized that he's trapped. The PAF has informed him that he's being expelled in an expeditious manner on the spot, without any procedure or legal recourse. Worse, he is accompanied to the boat by Comorian police officers. While the French authorities are well aware that his life is in danger of torture or physical elimination on his arrival in the other islands of the Comoros, controlled by the dictatorial power of Azali Assoumani. What a shame. The French authorities violated the Vienna Convention of the 28th of July 1951 on the status of refugees. We intervened at the United Nations Commissions of the Human Rights, the ICRC, and other human rights organizations. We encourage our brothers in Mayotte who intend to organize a demonstration in Mamoudzou. We call on the CIMAD Mayotte and the patriotic lawyers to take charge of these cases of refugees from other islands in Mayotte. We also learned that Colonel Azali has invited and imposed himself
to lead the Janazah prayer of the late Sayyid Ali Kemal. May Allah grant him the highest place in Jannah, who was buried in the town of Ikoni last Sunday. Whereas the concerned and his family had decided that it was another person. What a shame. Then the Putsch leader leaves for Anjouan to inaugurate the arrival of a tugboat. He says very loudly that it is the first time that this harbor is equipped with this kind of machine since the acquisition of the first tugboat more than 30 years ago. Colonel Azali forgets that this tugboat replaces the one that has been there for several years already. Frankly, what is the point of this sentence when we know that Azali Assoumani is precisely the one who has had the longest mandate during the period mentioned? What is he trying to prove to us? Is he forgetting that he was already president from 1999 to 2006, and that he has been president again since 2016 and has carried out a coup d'etat once again on the 24th of March 2019 to this day? What prevented him from replacing the old tugboat in service in this harbor? Soon he will inaugurate the arrival of a tractor in Moheli for agriculture, a scanner in Mbeni, security cameras in Sujini, etc., etc. On the other hand, we learned that there is an aid in masks along with coronavirus products were sent by the World Health Organization and certain organizations of friendly countries that are sold in pharmacies in the Comoros or Mauritius. What a shame. Why have you also entrusted some of these products to the private collective of physicians? The concern of those who have taken our country hostage is to liquidate all aid in order to build large private houses and fill their bank accounts. Before ending our speech, we will discuss the endless TV series of votes in Moroni Town Hall. Comorians are fed up with this drama that Azali Assoumani and his puppet minister Kiki are showing us. They are engaged in a so-called battle of screenings that do not respect any regulatory text to incite them to make unsuccessful appeals. We remind all these supporters of the dictatorship that with the arrival of the rule of law, Dawla ya Haki, we are going to organize free and fair elections such as the presidential elections, island councillors and local elections. Their days are therefore numbered, and let them stop their sins that don't make the inhabitants of the capital and the rest of our country laugh. For a rule of law, Mpaka Dawla ya Haki. Thank you very much. Mwawenaji, mpaka Dawla ya Haki, mpaka Dawla ya Haki. Rikaanza rambie Macron, ukaya yatibiwaze ukaya baadhi ya wako moringo na nationalite kifaransa no jo vote. Na hii ekangu bulio azalie fanyezo anzao maore haukamba harengeshi swashe hatu shangu jobuli ya mronza timbe kufuriende hata maore Macron na tuondondo ukokati wa heze vote ngarjo juwe manzani watu jena na mzee hatu ya Zamba ndondo ya ene sauka ketula zibu ya Mfaransa baada harirumu mahajana na mengo mitano hariboho na maore hata honda leo na uritia misampanyo na uoma maraisi watu ike hulu leo mutokobali ya ndabo ya dolenga wakomorina mke hashiri ndondo rijue manzani watu au kaye generali mu wa henti inu hamba kaye Mfaransa yekana manzani che manzani wa Mfaransa entere haizo wakomori bao na wairumie wajua kaye wakomori kwa tina manzani che manzani wa hao dese entere za hekomori haizo wakomori na ribue matondo ndondo ndani na furaha nku au kayo sikwale unu e diskuri joko fanyu wabanu nge huso ye diaspora ikao diaspora ya baraka diaspora ya tende ya zembana zinu
diaspora ikawandu kote kawirinda shaifoto haireka sangamana za hayo ngaendele yao ishangaza wandote pia yene sauka mkomare mahala dio kanaka ujowa eto la jao haizo diaspora ngiona ji tidotoka itoe mapesa imehe komori tidotoka isaidie misihiri isaidie zela pitani nezo pia ngiona ji haizo hutuba hatu diwono afdali rinike mwanamsho hatu delege na shida ya jemanu ya itambaze diskuru yo halu haki Faransa narimremele koti la hel mstahik. Notre discours sur la diaspora, les revendications de la diaspora sera prononcé, sera élu par notre délégué de Paris, Nachida. Jamba nonondo ukawatata hatu wanasha hatu warenga fukuku harumase bana zinu Nashidange mevoni mo wanasha hatu wala harumase bana zinu ratasira jiora masiru kabati wakati kao watata hatu wanasha hatu wazi yao ze hazi zao au zefuza hao harumase bana hii haizo ngasina furaha kukawari tende wakimazeleke wa hatu wamejeza bana zinu inshallah mauduri kane raisi mchata na ujori ya nesando inshallah. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mafikiru kaya garjore himaban hena usiku rada salia lawe orambio kakartina ndongowe ka sodo bazalina lawe alors que ngasineza ndongo zanzao si wa diaspora et diaspora na le 24 mars gasibanu ramvua rajua raneji garanzauri hawenzi randa salia lawe sharamba garanzauri changer système ya mahamongo mine na mitano rilobanu rijua karizingare mbidenku kabatu tujua hukaya imbidenku ya izingarwa nasi rilohun shasido alokomori yabaga manzondongoze ndo amanzondongozo wonsipia manasaba ngabo mahamongo mine na mitano eti iso hende heli ya ladhimu ne mahamongo mine na mitano iyo yabore ikoko yabore mdaye yabore mhu yabore mzate hato jambo sijuba yabo hasingara mpidi ku shaleo owandu wao warenge ntia hatu mahamongo minena mitano wele wokaleo ngabo zibadili hao reka wanza reka kwa janza leo ngandadilio yole shatongeza la imahunu leo si wandu washi rarenga heni lahanu reka ngarifungwa urifanya de garda vila sina nyito tipia rirema zenda ruda sinto tipia yaboro ne sakai mbana leo ngebadili ya politiki ya mwana hangu ne politiki ya fulani ne fulani ngelalao mdaleo garanzao daula ya haki na banuga wengi kwa bangu wanzao daula haki hauka daula haki nugio na watu wengi shasinga rijua we daula haki risahao na wajichu très chères sœurs et très chers frères de la diaspora comorienne représente 400 000 personnes, joue un rôle important pour l'économie de notre pays et de votre pays. C'est ce que déclarait le 22 juillet 2019 le président Macron devant le putschiste multirécidiviste Azali Assoumani. Et pourtant, en mémoire, le dictateur Azali Assoumani traitait son peuple de la pire des manières. La gifle que le petit tyran vient de recevoir de son cadet
de plus de 20 ans vaut une humiliation sans commune mesure et une grande reconnaissance de rôle majeur et l'importance de la diaspora comorienne. En effet, comment expliquer que 40% de la population comorienne et 36% de la richesse nationale, c'est-à-dire PIB, source principale de la formation des élites, soit exclus de tous les centres de décision du pays dont ils sont originaires. On croit rêver et pourtant c'est le pire sort qui nous est réservé. De plus, pourquoi le système et la classe politique comorienne mettent en quarantaine et ostracisent la diaspora? Très chères sœurs et très chers frères de la diaspora, nous sommes devant la plus grande scandale démocratique de notre pays. Mais avant d'aborder nos revendications légitimes, quelles sont les caractéristiques de la diaspora et pourquoi le système politique l'a exclu dans le jeu démocratique? Depuis la nuit de temps, le Comorien a toujours voyagé partout dans le monde pour des raisons multiples. Mais dans ce périple, les Comoriens ne coupaient jamais le cordon ombilical qui le lie avec son pays. Ce phénomène migratoire s'est amplifié et l'importance démographique. Après s'être constitué à Zanzibar et à Madagascar, il se concentrait aujourd'hui en France. Cette migration forme une formidable diaspora de 400 000 personnes, dont plus de 100 000 à Marseille. Ce faisant, comme disait l'autre, la première ville des Comores. Mais très cher, je lance le défi de trouver un seul pays où il n'y aura pas un Comorien qui ne chercherait-il pas par tous les moyens pour faire venir ses frères, qui n'enverrait-il pas de l'argent à sa famille? Je me tiens devant vous et j'affirme que cela c'est impossible. La diaspora comorienne mérite le respect et se compte parmi celles qui sont utiles fondamentalement au développement de leur pays. En effet, individuellement, ils aident quotidiennement leur famille par le biais d'un tissu associatif à l'image des villes et des villages locaux. Collectivement, construisent des écoles, des cliniques, des foyers, des citernes, des routes, des installations électriques. Soyons fiers. Franchement, soyons fiers. Fiers car nous le devons. Et honte à tous les hommes politiques qui osent nous critiquer alors qu'ils ne font rien. Je dis bien, ils ne font rien, les hommes politiques. Pour le pays. Vous savez ce qu'ils font. Vous savez tous ce qu'ils font, ces gens-là. Je sais que vous le savez, car cela s'assoit, se mettre plein dans les poches et construire des grappes de villas. Mais je leur dis, et je le répète, demain ils rendront des comptes, ces gens-là. On va leur demander des comptes. Ils seront jugés. Ils seront jugés. Et les biens mal acquis, on sera pour le peuple. Inch'Allah. Enfin, la diaspora a toujours assuré la noble fonction de former et de fournir les cadres et des élites du pays. Et parmi nos jeunes qui sont là. Comment peut-on comprendre que cette diaspora, poumon économique, soit exclue dans les centres de décision politique du pays? Très chères sœurs et très chers frères de la diaspora, à cette question posée, avec acquitté, la réponse doit être claire. D'abord, la classe politique comorienne a toujours menti. Il n'a jamais tenu ses engagements
à l'égard de la diaspora. Le texte constitutionnel relatif aux droits de la diaspora n'a jamais été appliqué. L'explication est fort et simple. Ils savent qu'ils ne pourront point nous corrompre. Ils savent qu'ils ne pourront point nous contrôler. Ils savent qu'ils ne pourront point nous dicter leur choix. Enfin, ils savent qu'ils ne pourront ni nous intimider, ni nous faire chanter. Ces politiciens préfèrent poser lâchement le couvercle sur nous. Je me tiens debout devant vous, chère diaspora. Je leur dis avec force, peine perdue. Je leur dis avec force, peine perdue. Désormais, rien ne sera pas comme avant. Rien ne sera pas comme avant. Ensuite, la diaspora représente une force électorale décisive. Elle aurait pu provoquer mécaniquement des changements majeurs à la fois sur le choix politique et sur le choix des dirigeants. À ce stade, pensez-vous une seconde que le petit dictateur Azali Assoumani aurait pu commettre tous ces forfaits si nous avions eu le droit civique? La réponse est effectivement non. Si on avait le droit de voter, on n'aurait pas être là aujourd'hui. Vous l'avez compris, très chère diaspora, nous constituons la force qui produira la puissance transformatrice du pays. Désormais, depuis le 24 mars 2019, la diaspora constitue de fer de lance de la lutte contre la dictature pour avoir un état de droit. Le centre de gravité de la politique est en train de changer. Et ce n'est que justice. Très chères sœurs et frères de la diaspora, il en découle de ces faits une résolution unanime, mettre fin à cet apartheid politique. La première de nos revendications devant vous, je l'affirme ici, cette place de la République. Nous l'avons arrachée grâce à notre détermination et à notre combat de la reconnaissance. Le chemin à parcourir est long et semé d'embûches, mais ensemble, nous y parviendrons. Ensemble, nous y parviendrons. Sur le plan, nous demandons l'accès facilité à la diaspora par l'ouverture des centres consulaires aux endroits où il y a une grande concentration de Comoriens. De plus, la possibilité d'effectuer par Internet toutes les démarches simples nécessitant pas le déplacement. Pour la mobilité, la diaspora subit en plein fouet et le hausse des prix et les aléas des compagnies aériennes. Nous exigeons l'établissement d'accords tarifaires et de services fiables. Ceci est possible en tenant compte du volume de déplacement. Sur le plan économique, nous exigeons l'application d'un taux douanier préférentiel pour favoriser et encourager l'investissement et le retour du pays. C'est important apport et investissement ne boostera l'économie et le développement du pays. D'un point de vue démocratique, nous exigeons l'abolition de cet apartheid politique. Arrêtez cette aberration, cette insulte suprême. Nous nous battrons jusqu'à mort pour défendre notre droit primordial, notre raison d'être citoyen. Le droit de vote, c'est important pour nous. Ce droit est inaliénable. Que cela soit proclamé de façon solennelle. On doit tirer ici où c'est. Et ça fera il ne doit pas y avoir une démocratie sans le vote de la diaspora. Nous sommes des citoyens comme les autres. Nous nous battons pour l'état de droit. Parmi ces fondements, c'est le droit à la diaspora d'élire et d'être élu. On peut être des députés ici. Très chers frères et frères de la diaspora, tenons bon jusqu'à la victoire sur la dictature.
pour les daoula haki et pour le droit de la diaspora. Vive les Comores démocratie, vive la diaspora. Paka daoula haki. Marahaba Nashida délégué wa Paris Rele wanodono kaya diaspora Giona maji Au kaya Ze revendications ikao no ya zamba Ze revendications ikao Yode mbabitit Au kasima citoyen Elazimo rumikiwazo Rele wanodono Ye furswa ya diaspora Ya ukaya nogosi njiza fanyi mwa harumeti hatu Kajajo kinishia engari kauvoti Chemena sijirione wa ratengulwa haruma yezi ratengulwa haruma siasa ratengulwa haruma uchaguzi haizo zibana rasmali yasinuziti bwana sijore jedingoni de mahala rasingara rizingara chena mwana mshatu ya samba nondo sisi ma citoyens sont pia haizo haina citoyen ni haki ya kisitoyen kama jaya ma citoyen wa jara jambidi aunda narirunga o e manifestation hatu ino haonesa ukaya wane diaspora rimumu kajariuma Nabaralum ajikaza hariya gozi la nyongo. Oidi mruba ikao hata mbuchichuo nyongo. Namjo kazana za saya malanga bo arudi boko eke walishinga hindu. Swaba shani. Swene mchumwabo. Kamina sinjizo hamba shamjo tsaha mwalimu ya kiasame ronoro. Eteleke wahatu Muhammad Shafi Ibn Sharaf tafadhali. El hadi tiamna chindo yabo. El hadi tiamna chindo yabo. DJ tiamna chindo yabo. Mpaka. Amara yararu. Mpaka. Gawo alota birinimo. Wadigo hamashawana watuenda republiki wa babu habune hatanga wajua monyumeni wadingo miramba hatanga mwana ukasirikana tubiwa na mfu hatanga ndo yoya warange nije wafunge baba la warambu wao mgala ntuamini watukufu wa Komoru wa hema siwa yomane rawote rodani ya salamu shanja shani wanuto shitamro hakaisho de chivisole tunku chivisemisi chitongo eni shitowalwa shitokai Aimu maskini azali shani Galijwaoka, Harandeha, Deshani, Chayakomon. Rangu omrachaya hema esichu. Haini manadamu wa kairi, yaka warme masiwa Komor, nyezi mgu hamrange. Ntiduwaza. Ekari jual metare, nabantare iya namba wambindi, haukama hashetendo, emroi afanya ishodu kwa jushidana. Gama fasiri, eni mbuya jua oni kashetendo, abani mbuya jua hamezo anzao. Baingari jua oka. Umashina wajala shandana mangu randaru nandaru Said Yusuf Gamal Baba wa doktori wa hatu Jimmy Hatolu asistani Ba wakati wa habilo uhuru wa Komoro Ba wakati akautolwa Abdubakari bwana hakafuti mlikoni hamdungu harumemeni wenzao Tanzania wende iho wapange mwalinako
olinako ikao doshama shaka huja shike mtate wa uhuru wa Komoro bainga mchuao ukaomrejei wazalo armezi zawa hatu Abdubakar bwana Mwenyezi Mungu na mrehemu harenge neshume shai ekatena taname zano Abdubakar bwana arando harma Komoro abakar nabro abaleo hauka owanu ndo wafungu wabani hani mbru yabo izo arando masiwani zitojo tashio chakani hadungwa ni mzawa hatu Dr. Muhtar Ahmed Sharif ikao ekari tsorenga ezamwiso shatanda shai shamwiso enge Mwenyezi Mungu akauranga shume shai njuoka haramesha waruma yasuluhu ya baina ya wana wa mji wa Koni na baina ya mji wa Koni na mji wa Mrono uo hakamzima mwengoni mema watoni wawanilia wa uhuru wa Komoro wa harumeshama chao zima hadungwa na mwananyasi Mohamed Jafar omjini sima ya Ntuani haka Mohamed Jafar haka Nasuru Ambigo harumwe Komoro haka Hanani haka Omdafer haka Militaire horejei hauruza tabu zile mawe Komoro baina ya mrule isiwa weneziwa hafanya la shirika la mbao sima gamweshele hao bidokana sima sima de zemeni zila de zemeni Mohamed Jafar yazitia ili ya usahilisha wa mwendo wa isiwa nesiwa engeka hujarademu wa siasa kado zinji haka kandida haruma za presidentiel haruma u gouverneur Mwenyezi Mungu harangesho beshai hadungwa ni mzawa hatu Abdul Majid ikao waya ingenieur agronome wakati ajoma siwani wadua kazawa mishinzi ya uhuru wa Komoro bayabio wanaanya waepa soko kabanuke na utosha ukari uhuru shamaudu wa uhuru ngedo kaulazimu riwendese kikawaida abangedo banu akautunga yatunge parti ambao objectif socialiste parti kao emishinzi hayo de reforme ya ledima hadungwa nembaba ikao doyaka kudume lauia haruma yamasiwa ya uhabili wa uhuru ya mananyasi mzee wa hatu Mohamed Ali Mbalia Mwenyezi Mungu ajao kuto mrehemu ija zambinga zakauralia ya mahadisi yakamjari Mbalia hatari uhuru na uwa mzee wangu Ali Mrujae na uwa mzee wangu Muzawari Abdallah na uwa mzee wangu Abasi Yusuf wandu wao haina mndu warumemba weka ondo ya isoma haone sasi alama zae hauka Ali Mrujae wakati ya rade a ministre de l'éducation haanani en 1971
kajamia mzunguka karina ujua Ekomori ribaki arma concours d'entrée en 6e ridorenga nasioni mengo mirandaru neme kandida mwa uzaidi ya shiwi Ekomori kena paro heda rangu leo gairede hawa examen d'entrée en 6e haibadini hairede examen yonesha tsongeza 1975 wanaundwa uhuru wanazioni waundra wenji wakautilwa ze college rural na mzee wa watu mwongozi aliswati sizamano kamuza waradana wa fundi mzima warwe mafundi wa siasa Komoro hauka yeye na Mametaki Abdul Karim mwengoni nana Seda Fumani na wananya wandwa jina wando wafanya za negociation za juin 1973 na Muzawar na Mametaki do wanziha ya Komoro au mois d'octobre 1973 ukamwengoni mwezanti zanzao ziunda wa uhuru haraka wene harmale juna lana chukwi ebaje emtukufu Julianif ikawa doya tangaza Komoro harma ulemengu haukawa dembaba ya hoksongeza ya Komori ke membre ya Nations Unies haukawa yache de aranga jukumu hiyo amazona mzee wangu Salim Majimidi ikawa hari roha tialeban kalitoreja yetare ya Salim Majimidi mtina taradudi Garjo yamana 12 novembre au place de l'indépendance ya Moroni auka kamino aminifu uka hata hiyo Garjo ungaochiti inatarajia upande huo awange azali bamuha enemi chitusa tiwame unawashi mwana uka ya mufti wa hatu Said Tohir bin Said Ahmed Maulana nzima waruma walimu wakaya wamesiwani bekwa hakamavuni mwaye chawaliwo eshanishwa kashizungua Mwenyezi Mungu harenge yashimisha haya ndadiwaza emana nyasi bani atu Prime Minister mzamani Ibrahim Halidi haukaya omfariki wa Ibrahim Halidi uoje ngowonesa wa ushonga no maluni no ujusuli wa serikali kaodo ya ribalia nane mrikao hakaya nao wawana batima harameshea kajarizi wa zemalizahe zamfukisha zemalizahe na ulekao herumishia kazi joto urumishia zamfukisha shaike Prime Minister wa daula kama Ibrahim Halidi haka urengwa yende hama shitima yende yafe hotiani bekwa hawaya wasulo na pitali shamfariki haya ika alam ya homaluni wa
Boka alifiwa ni wanu wengi wakairi wengi hadisi ikawa ngarjo usirajaiza nyakatiti chao chaleo ino mjo kaza kifu harmalisi inu harmamze wa hatu sedani kema haka sedani kemal tindo ukaya haka mruwa siasa chaka malimu na uwezo haukabana yarani ya journalist yarani ya direktori wa hana mkomor harumeo RTF morongi uwa nembu ya kautia zemba wazashikomor warumeo radio komor ya kautia za programu zila reza teatre za taarifa za habari za Shikomor za emission Abdallah Sobu na wala wakautia muziki ya Shikomor zina pia zindio haruma ebarnamaj ya Sedani Kema shawakat ikao zawa tu Prince Said Ibrahim Haja Hassan Surewa wandu warangezo katio wawakaushia Sedani Kemal afektewa harmashasi wa Shalarinyo baya yendo mjeni wa hadani yendo mrumbu wa hadani ya diso presente journal television hakanio yenge anjare de ambassadeur wahe Komor baada 1978 aliswali aswamut uo hamanani mtu wao yede abuwa ya ambasadi ya hatu ya pari hairumishi ya mdama hamiri miliwanus amirar ege akamrudi ya demission chare ndugu sinji wa masiwani hauka yale mruwa siasa ya hudana na dhamana ya kisiasa yamba ukarija manu hemaraia shakarija jamanu hezatu omka wadani ministre de finance hapuwa legashi ya heze lasansi hauka lasansi ya heme tajiri do tabagare shale gashi za hemi raia ezaduka habo msiwono ziswarifilwa haufasoha oharuma ye magazeti na za rezo sosio tikamle shaenzi hea shani gamonao kaka machabaki mndu abange utimisi ya mirongozi yangu ngamrongozo nyinyi mashababi na nanyi Mwenyezi Mungu rayare hati namo yare hati yari umba ukasi wako mo ni masharezani ukawatania tindo karimbu holu smartphone hajabu lilia doweze kofia yoneka warungu wa mangali yao ya bezo anzao Omwiso walo mawatonia walo karibu noko mazembingu watonia izo warenda watonia izo wafikiria yanti yao watonia chura mahiyo hauka nyimbiroma ritole maneno sisi rino place de la République osikwe mzungu ya kaenza riroha malikoni rege badala Komori ya leo emanele Komori namona nafidia enyinyi mdane
hata miromdo vira mama naringima watoni wendi abange kamushi yao Mwenyezi Mungu haranezo ya kaurenda harange ezimeza hai wondo akamatoni wa ekoma eni ana kileo neshele maudu ya yeshele tiaye yeshele wana wae yeshele watu salwa maudu no chao wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Tambia mwanama mhu wangu Shafia Himeban au katika na suala timana kanzani muzise haina tina kitukufu walitekeleza bano ulivumbwa na fasiri tikanza njue agozi la nyongo ya fasiri yahi ya maudu hindi mtuamini uka obahanu azali noandwa hae wakaze komori ya leo mtuamini ukangwa tukana makaburi hauka kaburi ilona mayambu ya hafa ya jado paro wafatiha mtuamini ukawandu wao izo warendao mwasaiko ranzi wakena makaburi Rielewano dondo etarehia kalatiza